जी, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज जो न्यू ईयर है, मेरी तरफ से सबको नया साल मुबारक हो और 2024 हम सबके लिए बड़ा ही बबरकत और मुबारक साल हो। आज का जो हमारा है टॉपिक है, बाइबल में से जो हम सीखेंगे, वो ये सीखेंगे कि खुदावंद खुदा मेरी कुव्वत है। खुदावंद खुदा मेरी कुव्वत है, ये हमारी ज़िंदगी में खुदा की कुव्वत का होना, खुदा की पावर का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम हवाला पढ़ेंगे हबक्कूक की किताब में से, उसमें से मैं हवाला पढ़ूँगी। उसके 3 बाब और उसकी 19 आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊँची जगहों में चलाता है। यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊँची जगहों में चलाता है। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बारिश से बरकत हो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हबक्कूक जो है वो ये कहता है कि अगर ज़िंदगी में मुझे किसी किस्म के भी हालात का सामना करना पड़े, चाहे मेरे ताक में, मेरे बाग में फल ना लगे, चाहे जो है ज़ैतून का हासिल जो है वो ज़ाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़-खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, यानी कि मेरे ऐसे हालात हो जाए जैसे कि हम देखते हैं कि अय्यूब के जैसे हालात हो गए थे। तो वो फिर भी कहता है कि नहीं, मैं फिर भी शुक्रगुज़ारी करूँगा, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक़्त हूँगा। और यहाँ पर आगे वो जो सबसे बड़ी बात जो कहता है, वो खुदावंद से क्यों खुश होगा? वो खुदावंद से इसलिए खुश होगा कि खुदा उसकी कुव्वत है, खुदा उसकी ताकत है, खुदा उसकी पावर है, खुदा उसकी तवानाई है। क्योंकि वो ही हमें ज़ोर देता है, वो ही हमें कुव्वत देता है, वो ही हमारे पाँव को हिरनी के से बना देता है। मतलब जिस तरह से हिरनी जो है वो तेज़ी से भागती है, हालाँकि अगर हम देखा जाए तो हिरनी की टाँगें इतनी को बड़ी-बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कमज़ोर सी टाँगें होती हैं, लेकिन वो फिर भी भागती है बहुत ज़्यादा और फिर ये है कि खुदा उसको ऊँचे मकाम में ले जाता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। तो मेरे अज़ीज़ों इसीलिए हमारे लिए जो 2024 है, हमारे लिए आज जो है वो ये ज़रूरी है, इस बात को बावर करना, इस बात को सीखना कि खुदा की कुव्वत, खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगी में ये पूरा साल जो है वो काम करे, ताकि हम जो हैं पूरा साल जो है उसकी कुव्वत के साथ भरे रहें, चाहे हम इनफ़रादी तौर पर हों, चाहे हम इज्तमाही तौर पर हों, चाहे हम बहैसियत ख़ानदान हों, चाहे हम बहैसियत फ़र्द हों या हम कलीसिया के तौर पर हों, हमें हमेशा जो है खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत के साथ भरे रहना है। क्योंकि ये एक बड़ी ही अच्छी और काबिल तारीफ़ बात है कि खुदा की कुव्वत हमारे अंदर काम करे। हम देखते हैं रोमियो के खत में उसके पौलुस रसूल जो है वो ये बयान करता है, रोमियो के खत में हम पढ़ेंगे उसके 4 बाब उसकी 20 आयत में यूँ लिखा है, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। ये बात हो रही है सारा और इब्राहिम की। सारा जबकि जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन जब खुदा ने उनके साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें औलाद की बरकत दूंगा, तो उन्होंने अपनी हालत पर, हाँ, अपनी हालत को नहीं देखा, अपने बदन की मुर्दगी को नहीं देखा, अपने बुढ़ापे को नहीं देखा। उन्होंने खुदा के उस वादे पर यकीन किया और ईमान रखा कि खुदा कादिर मुतलिक है और वो सब कुछ करने की हैसियत रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें आज जिस जगह पर हम हैं, हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें अपने फाइनेंस की तरफ नहीं देखना, हमें अपने वसाइल की तरफ नहीं देखना, हमें अपने घर की तरफ नहीं देखना कि मेरा घर छोटा है, मेरा घर ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। हमें ये चीज़ें नहीं देखनी, हमें अपने हालात और अपनी सिचुएशन को नहीं देखना। हमें जो है खुदा की तरफ देखना है, खुदा पर भरोसा रखना है और खुदा की कुव्वत को अपनी ज़िंदगियों में काम करने देना है। और सबसे बढ़कर ये कि हमें जो है खुदा के साथ जो है एक ताल्लुक बनाना है। जैसे कि अगर हम ये देखें कुलसियों के खत में पौलुस रसूल ये बात करता है कि गर्ज़ ए भाइयों, खुदा की कुव्वत से, खुदा की कुदरत से अपने आप को भरने की कोशिश करो, यानी उससे भरे रहो। उसमें मजबूत बनो। उसमें हम कैसे मजबूत बनते हैं? जब हम उसकी पावर को अपने अंदर आने देते हैं, जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, फिर उसकी पावर हमारे अंदर आती है, उसकी कुदरत हमारे अंदर काम करती है।
और सबसे बढ़कर ये, अगर हम बहैसियत खानदान हैं, बहैसियत फर्द हैं और बहैसियत कलीसिया, हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ों की खुदा से तवक्कुल करनी चाहिए। हमें खुदा के सामने बड़े-बड़े प्लान्स और मंसूबे रखने चाहिए और खुदावंद से कहना चाहिए कि हमारे लिए कर, और वो करेगा। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि खुदा के और दूसरी बात, बहैसियत फर्द, बहैसियत ईमानदार, एक खानदान के तौर पर या हम चर्च के तौर पर आगे बढ़े, हमें खुदावंद के लिए भी बड़े-बड़े काम करने चाहिए। जिस तरह हम खुदा से बड़े-बड़े कामों की तवक्को रखें, हमें भी जो है बड़े-बड़े काम खुदा के लिए करने चाहिए। आगे हम ये देखते हैं कि ज़करिया उसके 4 बाब में हम पढ़ते हैं, 4 बाब उसकी 6 से 7 आयत में लिखा है। ज़करिया में हम पढ़ेंगे, मैं हवाला निकाल लूँ क्योंकि मुझे हवाला टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी हवाला निकालती हूँ। उसमें ज़करिया 4 बाब उसकी 6 से 7 आयत में यूँ लिखा है, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुर्रबाबिल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तू ज़ोर से और ना तू तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पावर और कुदरत कहाँ से आती है। पावर और कुदरत खुदा की रूह से आती है। खुदा के पाक रूह से जो है वो हमें कुव्वत और कुदरत मिलती है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर वो ज़ुरबाबिल के लिए खुदावंद का ये कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से। कुव्वत कहाँ से आती है? कुव्वत रूहुल कुद्स से आती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम जहाँ पर हैं, अगर हमारे पास रूहुल कुद्स की कुव्वत नहीं है, रूहुल कुद्स की फ्रेश अनॉइंटिंग हमें चाहिए, तो आज हम सब इसके लिए खास दुआ करेंगे कि आज हमें फ्रेश अनॉइंटिंग चाहिए, हमें पाक रूह का मस्सा चाहिए। आज हम इसके लिए खास दुआ में ठहरेंगे कलाम के बाद, ताकि खुदा का रूह जो है हमारे अंदर आए और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो हमारे अंदर काम करे। मेरे अजीजों, जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आता है, तो इसका मतलब है कि खुदा का फजल हम पर है। और खुदा का फजल तब आता है जब खुदा हमारी जिंदगी में आता है। जब खुदा हमारी जिंदगी में आता है, खुदा का फजल हम पर होता है, तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है, फिर सब कुछ आसान हो जाता है, फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तो आगे हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि खुदा का रूह जो है वो हमें कुव्वत देता है, तो हमें खुदा का इंतज़ार करना चाहिए। ये भी इसमें है कि खुदा की कुदरत से भरने के लिए एक पहलू ये भी है कि हमें खुदा का इंतज़ार करना चाहिए। हम देखते हैं यशायाह उसके 40 बाब उसकी 31 आयत में यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नौ ज़ोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और माँदा ना होंगे। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, हम सब जो खुदावंद का इंतज़ार करते हैं, ईमानदारी के साथ, खुदा के साथ चलते हैं और वफ़ादारी के साथ हम उसका इंतज़ार करते हैं, बड़े-बड़े प्लान, बड़े-बड़े मंसूबे हम उसकी हज़ूरी में रखते हैं, फिर उसका हम इंतज़ार करते हैं। जब फिर हम उसका इंतज़ार करते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने कलाम को नाज़िल करता है, अपने कलमा को भेजता है। जब अपने कलमा को भेजता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ज़ोर हासिल करते हैं। और ज़ोर कैसा? वो उकाबों की मानिंद हम जो हैं वो ज़ोरावर हो जाते हैं। हम दौड़ते हैं, हम थकते नहीं हैं, हम चलते हैं और फिर हम माँदा नहीं होते। तो मेरे अज़ीज़ों, हम जब खुदावंद में चलते हैं, खुदावंद में बढ़ते हैं और उसकी कुदरत हमारे अंदर काम करती है, तो हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने के साथ-साथ हम फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें हम थकते नहीं हैं और हम जो है अपनी ज़िंदगियों में खुदा की कुदरत को महसूस करते हुए हम बड़े-बड़े काम करते हैं। इसके बाद जो है जो चीज़ जो हमारे लिए वो ज़रूरी है कुव्वत हासिल करने के लिए, कुदरत हासिल करने के लिए, वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगियों में जो है वो कुव्वत और कुदरत को अमल में लाता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना का खत जो है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें वो क्या कहता है? पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब उसकी 14 आयत में यूँ लिखा है,
اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ تو میرے عزیزو، آگے میں آیت 15 بھی پڑھوں گی۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے، اے بزرگوں، جو بڑے لوگ ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں، ان کے لیے لکھا ہے۔ اور پھر جوانوں سے وہ بات کرتا ہے کہ اے جوانوں، میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو۔ کس بات میں مضبوط ہو؟ خدا کا کلام جو تم میں قائم رہتا ہے، خدا کا کلام جو ہماری زندگی میں قائم رہتا ہے۔ اور میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خدا یسوع مسیح کو کلمہ کہا گیا ہے، خدا یسوع مسیح کو کلام کہا گیا ہے، خدا یسوع مسیح کو زندہ کلام کہا گیا ہے۔ اگر ہم پوری بائبل کا نچوڑ دیکھیں تو پوری بائبل خدا یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے تو خدا یسوع مسیح بحیثیت انسان ہوتے ہوئے اور خدا ہوتے ہوئے کلام ہے، وہ زندہ کلام ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب ہماری زندگیوں میں قائم ہے، ہمارے دلوں میں وہ قائم ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام ہمارے اندر ہے، ریٹن شیپ میں بھی اور خداوند یسوع مسیح کی شکل میں بھی۔ کلام جو ہے وہ ہماری زندگی میں، اور وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، وہ ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے پاورز اور قدرت سے بھرنے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنا اور خدا کے کلام کو سیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں جیسے سکھایا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے ہتھیاروں کو باندھنا ہے، اور خدا کے ہتھیار، سارے جو بھی ہتھیار ہیں، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب قوت اور قدرت سے جب ہم بھر جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں گناہ جو ہے وہ نہ ہو۔ گناہ جو ہے اس قوت اور قدرت کو کم کر دیتا ہے، گناہ جو ہے وہ ہمیں کمزور کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم عبرانیوں کے عام خط میں اس کے 12 باب میں اس کی 1 آیت میں یوں لکھا ہے، پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں جو ہے جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، اس کی قدرت سے بھر جاتے ہیں، اس کے کلام سے بھر جاتے ہیں، اس کے روح القدس سے بھر جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ گناہ ہماری زندگی میں نہ ہو، کیونکہ گناہ اگر ہماری زندگی میں آئے گا تو وہ ہمیں کمزور کر دے گا، وہ ہماری قوت کو، ہماری قدرت کو ہمارے اندر سے ختم کر دے گا، پھر ہم بالکل خالی ہو جائیں گے، اور جب ہم خالی ہو جائیں گے تو ابلیس ہم پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے وہ آگے ایک آیت اور کہتا ہے کہ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا میں یسوع مسیح کو تکنے کا مطلب کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو تکنے کا مطلب یہ کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھو کہ اس نے کیسے دکھ سہے، خداوند یسوع مسیح کو دیکھو کہ اس نے کس طرح سے دکھ سہ کر صلیب کا دکھ سہ کر اس نے جو ہے اپنے آپ کو سرفرازی خدا باپ کی نظروں میں سرفرازی پائی، اور کس طرح سے خدا باپ نے اس کو سرفراز کیا اور داہنے ہاتھ پر بٹھایا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوت جو ہے ہمارے لیے کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں خدا سے بڑے بڑے کاموں کی توقع کرنی چاہیے، اور خدا کے لیے ہمیں بڑے بڑے کام کرنے چاہیے۔ جب ہم بڑے بڑے کام کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے بھی ہمیں قوت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، قوت اور جو قدرت خدا کی ہمارے اندر کام کرتی ہے، اس کو ہمیں جو ہے فار گرانٹیڈ نہیں لینا۔ ہمیں اس میں بڑا ہی سمجھ کے ساتھ اور بڑی سوچ کے ساتھ اس قوت اور اس قدرت کو استعمال کرنا ہے جو ہمارے اندر ہے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی قدرت جب ہمارے اندر ہے، ہمیں اس قدرت کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ کسی اور کام کے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے قوت کا ہونا ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے خدا کی قوت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم استثنا میں پڑھیں گے، استثنا اس کے 8 باب اور اس کی 18 آیت میں یوں لکھا ہے، موسیٰ جو ہے جب آخری خطاب، آخری جو کلام ہے وہ لوگوں سے کرتا ہے،
تو ان سے ایک بات کہتا ہے، ان کو یہ بات کہتا ہے کہ بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں دولت مند ہونے کی قوت دیتا ہے، خدا ہمیں دولت مند کرتا ہے، خدا ہمیں وسائل مہیا کرتا ہے، خدا ہمیں ساری آسائشیں دیتا ہے، یہ گاڑیاں، یہ پیسہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ہم نہ تو کچھ لائے تھے اور نہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے، لیکن اس زندگی میں جو خدا نے ہمیں زمین پر بخشی، ہمیں سب کچھ خدا نے مہیا کیا تاکہ جب تک ہم زندوں کی زمین پر رہیں ان آسائشوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور ہم ان کو استعمال کریں اور ایک اچھی زندگی خداوند کے ساتھ وفاداری سے گزارتے ہوئے اپنا جو سفر اس زمین پر ہے اس کو پورا کریں اور اپنے وقت پر واپس چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بھی خدا کی قوت اور خدا کی قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھلدار ہونے کے لیے خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سے پھل آتے ہیں، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں جو ہم نے اس دن کلام کیا تھا کہ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور خدا کی قدرت سے کیا ہوئی، مقدسہ مریم پریگننٹ ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، پریگننٹ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کنسیو کرنا، پریگننٹ ہونا کہ بیبی کو کنسیو کرنا، لیکن اس کا مطلب اور بھی ہے۔ پریگننٹ ہونے کا مطلب اسپرچولی پریگننٹ ہونا، اسپرچولی پھلدار ہونا، دولت مند ہونا، یہ بھی پریگننسی کی ایک چیز ہے۔ مطلب اس کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے۔ پریگننسی کا مطلب ایک ہی نہیں ہے، پریگننسی کا مطلب اسپرچولی گرو ہونا، اسپرچولی بڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے پھلدار ہونا، دولت مند ہونا، ہر طرح سے خدا کی نعمتوں اور برکات کو حاصل کرنا بھی پریگننٹ ہونا ہے، کنسیو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ تو مقدسہ مریم کو فرشتہ نے کیا کہا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، پاور، قدرت۔ تو روح القدس کی قدرت سے جو ہے خدا یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن میں آیا، تو اس وسیلے سے خدا یسوع مسیح کو جو ہے بیٹے کا لقب ملا، بیٹے کا خطاب، بیٹے کا ٹائٹل خدا یسوع مسیح کو دیا گیا، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ جیسے کہ ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں 35 آیت میں، اس میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ وہ مولود مقدس کا مطلب جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ پاک ہے، اور پاک ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح ہے، خدا کی قدرت ہے، اور خدا کی قدرت سے اس نے بدن اختیار کیا ہے۔ جب اس نے خدا کی قدرت سے بدن اختیار کیا ہے تو وہ بیٹا ہے، اور بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود خدا بھی ہے۔ جیسے کہ ہم نے متی کے انجیل میں پڑھا تھا کہ فرشتہ یوسف سے کیا کہتا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جیسے کہ اس نے پیشن گوئی میں پڑھا تھا، اور جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا خود ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا، ہمارے درمیان رہنے کے لیے آ گیا، اس لیے کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، خدا کی جو جلال ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور خدا یسوع مسیح کی شکل میں خدا خود ہمارے درمیان آ گیا تاکہ خدا خود سارے وہ تجربات کر سکے جو ہم ایک انسان ہوتے ہوئے کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں سکھا سکے کہ میں دیکھو بھوک میں بھی رہا، پیاس میں بھی رہا، میں سب کچھ رہا، لیکن میں پھر بھی گناہ پر میں نے قابو پایا، اپنے گناہ کی سرشت پر میں نے قابو پایا۔ کس طرح سے پایا تھا خدا یسوع مسیح نے قابو؟ خدا کے کلام سے، خدا کی قدرت سے، اور دعا کے ذریعے۔ اور قدرت ہمارے درمیان کیسے آتی ہے؟ دعا سے آتی ہے۔ جتنا ہم زیادہ کلام اور دعا کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، خدا کی قدرت ہمارے اندر آتی ہے، ایک فریش انائنٹنگ ہمیں ملتی ہے۔ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمارے درمیان آیا اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ مقدسہ مریم کے بطن میں اس نے بدن کو اختیار کیا، ایک بدن اس کے لیے تیار کیا گیا اور وہ ہمارے درمیان رہا۔ تو ہمارے لیے اس قوت کو، اس قدرت کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ نئے سال میں داخل ہونے کے لیے
पूरा साल हमारे पास जो हमारा मोटिव है, जो चीज़ हमें जिस पर फ़ोकस करना है, वो खुदा की कुव्वत है, खुदा की कुदरत है, जिसके साथ हमें बढ़ना है। और उसको उसको हमें कमज़ोर नहीं होने देना, उसको हमें लूज़ नहीं करना। जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि खुदा जो है, खुदा के कलाम से हमें अपने आप को भरना है। फिर दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें जो है बड़े-बड़े ख़्वाहिशात खुदा से करनी है, बड़े-बड़े प्लान, मंसूबे खुदा के सामने रखने हैं, जो हमें फ़िलहाल नामुमकिन नज़र आते हैं, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। फिर उसके बाद ये है कि खुदा जो है, जब हमारी ज़िंदगी में आता है, तो खुदा का फ़ज़ल आता है और फ़ज़ल से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। उसके बाद हमें खुदा का इंतज़ार करना है, वो प्लान मंसूबे खुदा के सामने रखकर हमें इंतज़ार करना है और फिर खुदा के कलाम से अपने आप को भरना है, खुदा के कलाम पर भरोसा रखना है, खुदा के कलाम को समझना है और जो कलमा हम जानते हैं कि खुदा जब कलाम करता है, तो कभी बेतासीर नहीं लौटता, वो हमेशा असर रखता है और काम करता है। और खुदा का कलाम, जैसे मैंने कहा कि कलमा खुदावंद यीशु मसीह है, जो ज़िंदा कलमा है, वो हमारे दरमियान है, रिटन शक्ल में भी और खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल में भी। इसके अलावा हमें गुनाह से जो है वो परहेज़ करना है कि गुनाह हमारी ज़िंदगियों में ना हो, क्योंकि गुनाह हमें बहुत जल्द उलझा लेता है। हाँ, इब्लीस हमेशा इस उसमें रहता है, वो हमेशा ताक में बैठा होता है। हमें उसको मौका नहीं देना, ताकि खुदा की कुदरत जो हमारे अंदर है वो कमज़ोर ना होने पाए और उसके बाद जो है हमें हर तरह से ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए उस कुव्वत और उस कुदरत को हासिल करना और उसको कायम रखना अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है हमें फलदार होने के लिए फिर वो प्लान और वो मंसूबे और वो जिन प्लान में हम कामयाब हुए हैं, उनको फलदार होने के लिए, उनको फ्लोरिश होने के लिए भी खुदा की कुदरत हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है और हम उससे अपने आप को भरें, हम उससे अपने आप को उसी कुदरत में, उसी कुव्वत में हम चलें और खुदावंद के हम साथ चलें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जो है हम खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत की फ्रेश अनॉइंटिंग को अपने लिए माँगेंगे। हम दुआ में ठहरेंगे, हम कोर्स गाएँगे, साथ-साथ हम दुआ करेंगे और हम सब दुआ करेंगे और खुदा से नई कुव्वत को माँगेंगे। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और खुदावंद अपनी कुदरत से हमें भरे। आमीन।